بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الطور او نویت بطرف د کوئی تور بانی اذنا دینا کلچ آوازکمونگا موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتن لیکن مہربانی من ربکا طرف دربستانا لتنذر قوما دی پارا چویر یوکم ما اتاهم مغا چن دراغل دیتا من نذیرن سوکی رون کے من قبل کا مخکستانا لعلهم یتذکرون دی پارا چ دی پنواخلیم ولولا ان تصیبهم مصیبتن اولین واچور سیدیتا مصیبت بما پاغس بانی قدمت ایدیم چکڑی دلاسنو ددئی فیقولون وائبا ربنا ورب زمنگا لولا ارسلت الینا رسولا ولین را لگتا منگتا پیغمبر فنتبع آیاتکا چتابداری کڑی و منگا دایات نستا ونکون من المؤمنین او بمنگ مومنانونا فلما جاءهم الحق ورکلا چراغ دیتا کو من عندنا طرف زمنگنا قالو ویل دی لولا اوتیا ولی ندی ورکڑی شوی دتا مثل ما پشان داغی اوتیا موسیٰ چورکڑ شو موسیٰ علیہ السلام تا اولم یکفرو بما اوتیا موسیٰ آیا دی کفر نو کڑے پاغ سبانی چورکڑ شو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل مخی قالو دی سیرانی تظاہرہ داد وجادو گردی چی امداد کئی دی او بلام وقالوا وایدی انا بکل کافرون یقینا من پاری او باندی انکار کون کیو کفر کون کیو قل ورطو یا فاتو بکتاب من عند اللہ رات لو کئی پکیو کتاب باندی ما سوا دا اللہ نام وادا چاگٹیر پیدایت وی منہما دی دوارنا اتبعو جزتا بداریو کم داغی ان کنتم صادقین کچرت ایتا سرشتنیم فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ کچرت قبولتیاو نکڑتا لرا فَعَلَمْ پوشا انما یتبعون احواءهم چیکنن دی تابداری کئی دخواہشات اخبلو ومن ازولو وسوک دلوی گمراہ ممن داغ چانا اتبع هواو چه تابی شد خواہش بلا بغیر ہدن بید ہدایتنا من اللہ دی طرف دا اللہ نا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ ہدایت نکئی قوم ظالمانو تا